हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। आमे आर सप्ताह तुला राशि रे रवि आ चंद्र ये दी जन अवस्था विषय आलोचना करते। ये सप्ताह आम बिछा राशि रे रवि आ चंद्र रही कौन हम आलोचना करवा कि पूर्व टे प्रभु को नाम नवा कहीं ना जहाँ भी आम जिते जहाँ कले भी जिते बड़ हेले भी ता सकाशे मत अन्य कथा कहले मानवनी जिते जी जहाँ हो ताकू धरिकी छाड़ी जाना कि हो पारे छाड़े हो पारनि ताकू टे आमको जी जना अच्छी प्रभु आमको जी ज्ञान देते आम कौन आम सर्वश्रेष्ठ जी ज्ञान देते टे ध्यान धारणा करवा आगेवा। तोहरी नाम को गाए संसार सागर तरिवे मुहि हे कोहला शांत सते यतिकी करुणा होए हे कोहला शांत खेलिबु नाही मो साथे कपट करिबु नहीं तो मते हे कोहला शांत यही गुहारी करुची तोते हे कोहला शांत। हे कृष्ण हे विष्णु निदान विष्णु हे देव कि मान सकौरवेन्द हे नृसिंह हे हृष्ट तमर को देव निराश्रय मां जगदीश रक्षं निराश्रय मां जगदीश रक्षं निराश्रय मां जगदीश रक्षं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्राभ्यां नमः। आमे आज बिच्छा लग्न एवं बिच्छा राशि विषय आलोचना करवा। 16/8 बिछा विशाखा बिछा, 17/8 बिछा मृगशिरा बिछा, 18/8 बिछा ज्येष्ठा बिछा। आम ये बिछा राशि विषय आलोचना बिछा लग्न विषय आलोचना करवा। बिछा राशि बिछा लग्न 17/8 बिछा, 16/8 बिछा, 16, 17, 18 विशाखा बिछा, मृगशिरा बिछा और ज्येष्ठा बिछा। ये जो बिछा राशि 3टी रहा लग्न रहा बिछा लग्न ये रविचंद्र हेल्ले कौन फल आसो आम एक कथा आलोचना करवा। जे 17/8 बिछा, 16/8 बिछा, 18 ये जो बिछा रहा 16/8 बिछा हूँ कौन ना आमर विशाखा बिछा या रहा किए से ना बृहस्पति महाशय जन्म जातक बाहर। 17/8 शनि महाशय जन्म से जातक बाहर। 18/8 बुध महाशय जन्म से जातक बाहर। जातक देखिले केते दिन दशा बाकी था से कहीहब मन कहीहबनी। आम लग्न विषय आलोचना करुचे। लग्न सप्तमाधिपति प्रतिथर लग्न सप्तमाधिपति यदि रवि रही बिछा लग्न कौन हम ना बिछा लग्न जब रवि आ चंद्र रही से व्यक्ति प्रबल आत्मविश्वास होता है। थे से जहाँ बुझे जो सिद्धांत से उपनीत करे मुझे दर्पणटा नेबी से अलग दर्पण नबनी जदि न हम से न मिल पलि आस ना मोर दरकार नहीं मुझे आथर गाइल नेबी से गोटा ही तार दरकार कहीं से जिद्दिवान जिद्दिखोर जहाँ बुझीथब से कर से तो कहीं टल पारे ना आ बेले बेले से एमती कर्म करमती माने कर्म नुह अकर्म करदेव अकर्म करदेव सी भी निजे निजे टे चिंता कर कहीं ये कर्म कले 500 लोग मत कहले गोटे कम करने छाड़देली से लोक कला लाभवान है हाँ मत जिते अटल कलेनि चिंता कर अवश्य चिंता कर कहीं जेहेतु बिछा लग्न हेले आमर मेष राशि बिछा है अष्टम स्थान तेणुक गोटे हिसाब से रवि रही अष्टम जेहेतु अष्टम रही जदि आम मेष को 1 धरवा कालपुरुषर जब 1 धरवा अष्टम रही अष्टम है मृत्यु एवं माने पितृ पितृ एवं आम मृत्यु तेणुक मृत्यु हेल्ले कौन हम ना अष्टमाधिपति जदि अष्टमाधिपति तो नुह माने गोटे सामान्य हिसाब जे जदि रवि रहिले ताले कौन हम ना से पितार अनिष्टकारक एवं आमर पितृमा सहित संप्रदाय भल रही कहीं जेहेतु अष्टम रवि रही कालपुरुष हिसाब से कि ये रही लग्न रवि रही लग्न रही कौन हम जिद्दिवान हम जिद्दिकर हम जहाँ बुझ से कर
ତା ଯୋଗୁଁ ପିତାମାତା ସେ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ବଢ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଯିବ ସିଏ ପିତାମାତାଙ୍କର ବି ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ। ବଢ଼ିବା ସେ ପିଲା ବଢ଼ିବା ସହିତ ଟିକେ ସାଧାରଣ ପିତାମାତାଙ୍କର ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ହୁଏ। ବିଛା ଲଗ୍ନରେ ରବିଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ଟିକେ ମାତୃପିତାଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ହୁଏ ଏବଂ ସେ ଲୋକଟି ଅଧିକା ସମ୍ପତ୍ତି ପାଏ। ତାର ଯେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସେ ଅଧିକା ସମ୍ପତ୍ତି କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଗୋଟେ ପାଇବ, ଶ୍ୱଶୁର ପାଇବ କି ତା ଦାଦି ଘର ପାଇବ କି ତାକୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଦେବେ, ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅଧିକା ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏଇଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଇଛି, ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ହେଇଛି, ତାଙ୍କର କାହିଁ ନ ହେବ। ଏଇଟା ହେବ ଯଦି ବିଛା ରାଶି ହେଇଥିବ, ବିଛା ଲଗ୍ନ ହେଇଥିବ, ସେଥିରେ ରବିଚନ୍ଦ୍ର ଥିବେ, ଆଉ ଅଲଗା ହେଲେ ନ ହେଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କୁହାହେଲା, ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜଗୋପାଳାଚାରୀଙ୍କର ବିଛା ଲଗ୍ନରେ ରବି ଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ସେ କେଉଁ କାଳ କଥା, କେଉଁ କାଳ ଲୋକ ସେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମର ଗୋଟେ ଭଲ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ସେ। ରବି ଥିବାର ତାଙ୍କ ଲଗ୍ନରେ ଦେଖାଯାଏ। ଶୁକ୍ର ରବି ଅଛନ୍ତି ଲଗ୍ନରେ ତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଯଦି ରବି ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଲେ ତା ଫଳ ଟିକେ ଅଲଗା, ଶୁକ୍ର ରହିଲେ ଟିକେ ଅଲଗା ଆସିବ। ଯେ ଇଏ ଗଲା ହେଉଛି ଲଗ୍ନ କଥା। ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର। ଯଦି ଶୁକ୍ର ନିଚା ଥିବେ, ଯଦି ଶୁକ୍ର ପୀଡ଼ିତ ଥିବେ, ଯଦି ଶୁକ୍ର ପାପକର୍ତ୍ତ ଯୋଗରେ ଥିବେ, ଯଦି ଶୁକ୍ର ମାନେ ଆମର ଡିଗ୍ରୀ ପାଇନଥିବେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଉତ୍ତମ ସାଙ୍ଗ ମିଳିବନି, ବିଦେଶ ଯାଇପାରିବନି, ଗଲେ ହଇରାଣ ହେବ, ଉତ୍ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତି ନାହିଁ, ଉତ୍ତମ ସାଙ୍ଗ ନାହିଁ, ଉତ୍ତମ ବିଦେଶ ନାହିଁ, ଉତ୍ତମ ତ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ନାହିଁ। ଆଉ ସବିଶେଷ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେବ, କହିବ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ କେମିତି ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ୟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଶୁକ୍ର ଉଚ୍ଚା ଥିବେ, ମିତ୍ର ଘରେ ଥିବେ ଏବଂ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଥିବେ, ଅର୍ଥାৎ ଧର 20 ଡିଗ୍ରୀ ଥିବେ କି 15 ଡିଗ୍ରୀ ଥିବେ ଜାତକ ଚକ୍ରରେ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଶୁଭ ଫଳ ଆସିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଯେ ଆମେ ଏଇଟା ଜାତକ ହିସାବରେ କହିଦେଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ରହିଲା ଜାତକ, ପ୍ରାରବ୍ଧ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଜନ୍ମର ଫଳ, ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସବୁ ମିଶିକିରି ମଣିଷକୁ ଫଳ ଦିଆଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଇଚ୍ଛନ୍ତି ଦାମ୍ଭିକେ ହସ୍ତେ ରଖିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଡୋରି, ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଡୋରି କାଳ ହସ୍ତେ ଏହା ପକାନ୍ତି ହେଳେ ପାଶୋରି। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ, ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ, ମୁଁ ଗୁଣୀ, ମୁଁ ପଇସାବାଲା, ମୁଁ ଧନୀ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମ ଉପରେ ଜଣେ ଅଛି ନା, ସେ ଯାହା ନିଜେ ଶିଖିବ ଆମେ ସେୟା କରିବା। ଆମେ ବହକିଲା କରି ମନ ମନ ମୁଁ ସବୁ କରିଦେବି, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଯାହା କରିବି ସେୟା ହେବ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଜମା ନୁହଁ, ସେମିତି ହେଇପାରିବନି। ଆମ ଉପରେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଅଛି, ଆମେ ବିଦ୍ୟା କ'ଣ ମନକୁ ଶିଖିଲେ, ଆମକୁ ଗୁରୁ ଶିଖେଇଲେ, ସେମିତି ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଗୁରୁ ଶିଖେଇଥିବେ। ଉପରକୁ ଉପରେ ଏମିତି ଲାଗିଛି, ଡମ୍ବରୁ କହୁଛି ତାକେ ବଡ଼ା ତାକେ ବଡ଼ା, ସେଥିରେ ଗର୍ବ କରିବାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କିଏ ଚାହୁଁଛି ଶିଖିବାକୁ ଶିଖୁ, ଆମେ କ'ଣ ଅଛି, କିଛି ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ସ୍ୱୟଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀରେ ସୁନା ମୃଗର ସୃଷ୍ଟି ଅସମ୍ଭବ ହେଲେ ହେଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତା ପଛରେ ସୁନାମୃଗ ଭାବି ଧାବିତ ହୋଇଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ମାୟା। କେମିତି ନା, ଅସମ୍ଭବ ହେ ମୋ ମୃଗସ୍ୟ ଜନମ ତଥାପି ରାମ ଲୁଲୁଭେ ମୃଗୟା ପ୍ରାୟ ସମାସର୍ଣ୍ଣ ବିପତ୍ତି କାଳେ ଧିୟୋପି ପୁଂସା ମଳିନା ଭବନ୍ତି, ଧିୟୋପି ପୁଂସା ମଳିନା ଭବନ୍ତି, ଧିୟୋପି ପୁଂସା ମଳିନା ଭବନ୍ତି। ଅସମ୍ଭବ କଥା ସୁବର୍ଣ୍ଣର ମୃଗ ଜନ୍ମ, ତାହା ପଛେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଲେ ଏକ ଗମନ। ହୁଏ ବିପଦୀ ଯେଉଁ କାଳେ ଉପଗତ, ନାଶ ହୁଏ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଏ ବିପରୀତ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଟେ ଭଲ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଲୋକ, ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ସେ ମାନବ ଅବତାର ହେଇଥିଲେ ଆମେ ଏ କଥା କହୁଛେ। ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ମୃଗ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସୁନାରେ ମୃଗ ନାହିଁ ପୃଥିବୀରେ, ସେ କାହିଁ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲେ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୁନା ମୃଗ ନୁହଁ। ଆମେ ଏମିତି କହିଲେ ସେ କାହିଁ ଗୋଡ଼େଇଲେ, ଯଦି ସେ କାମ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ରାବଣ କେମିତି ମରିବ? ସୀତାହରଣ ରାବଣ ମରଣ, ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ସୀତାହରଣ ସେ ବି ଜାଣିଛି, ୟାକୁ ନେଲେ ମୁଁ ମରିବି, ମୁକ୍ତି ପାଇବି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣାଶୁଣା ଏସବୁ ହେଇଛି, ଅଜଣାରେ କିଛି ହେଇନି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ଅଜଣାରେ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଜଣାରେ ହେଇଛି। ସେ ସେଇ ଅବତାର ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ସେଇଆ କରିବ, ସେ ତାକୁ ମାରିବ। କାହିଁକି ନା ଯହିଁ ଯାହାକୁ ଥାଏ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ, ବିଧାତା ତହିଁ କି କରେ ସଂଯୋଗ, ଗୋଳାରେ ହସ୍ତ ଦେଇ ଘେନି ଯାଇ, ଏ କଥାଟି କେବେ ଅନ୍ୟଥା ନୁହି। ଯଦି ତୁମକୁ ଆଜି ରାସ୍ତାରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯୋଗ ଅଛି, ତୁମେ ଘରୁ ଯାଉଥିବ, କିଏ ମନା କରିବ ଯା ନା ରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ମନା କରିବ ମୁଁ ଯିବି, ମୋର କିଛି ହେବନି। ସେ ଗ୍ରହ ଭିଡ଼ିବ, ସେ ତାକୁ କରେଇବ। ଗ୍ରହ ରୂପୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କେହି କାଟିପାରିବେ ନାହିଁ।
वैज्ञानिक हूँ डॉक्टर हूँ मोरी गाँव में गोटे केस गोटे लोक को ताधे माकड़सा चलीगला ताको डॉक्टर कहला जे ये हूँ गोटे चर्म रोग 5,000 टଙ୍କା खर्च हम ये भल हो ना कहनी 5,000 टଙ୍କା खर्च मुझे केमती आप कहनी आप डॉक्टर केमती कहनी ना सी कौन हो गने रक्त परीक्षा हम अमुक सब दुनिया कथा कहला मोर एरिया रे गोटे लोक झड़ाझड़ी कर गली से झाड़ीदेला संपूर्ण भल पूर्व सूर्य पश्चिम को आसवे एक कथा मिछ हेनी मुझे भोगी मो निजर गोटे गोटे साप कंटा पशिला मु देखनी साप कंटा पशिला बर्तमान को मेडिकल गली डॉक्टर कहला 5,000 टଙ୍କା खर्च हम ये गोड़ कटा हम अमुक हम समक हम दुनिया कथा मु आसली से मोर गाँव जन लोक झाड़ुची से आसली से देखीला झाड़ीदेला कहला ये गोटे साप कंटा पड़ी गद टे दीदेला भल होगा अंधविश्वास नुह ये कथा अंधविश्वास नुह मत कहले मुझे मो अनुभूति मुझे मानिमनि सबू अच्छी झड़ा फुंका अच्छी विद्या अच्छी सब अच्छी कि लोक मैंने कौन कर टे अधिका उपयोग करके विद्याटा को नष्ट कर माने विद्यार मूल्यटा ज्योतिष विद्या भूल नुह तंत्र विद्या भूल नुह कि जे करुच्ची सी भूल बाट बाट ठीक आम जाऊे बाटे बाट बहुत आड़क अच्छी कि आम अबाटे जा कंटा पौची कौन ना बाटे गली कंटा पशिला बाटे गले कंटा ही बसब मो निज अनुभवी जोड़े केस मोर केस आ गोटे पिला केस नगद कथा नगद बोले 4-6 मास तलर कथा भल हो तेणुक झड़ा फुंका को मुझे अविश्वास करे ना मुझे अनुभवी अच्छी मुझे अविश्वास करी किए अविश्वास कला मोर कौन अच्छी मुझे अविश्वास करी जे ये जो जिन पूर्व काल जो पोथी पुराण अच्छी ये केवे मिछ हेनी कि मिछ नुह किंतु ताकू पेंडाटे मिछ बोली भाविकी दुनिया पाला सृष्टि कर से जानी ना जो 10,000 खर्च हम कटक मेडिकल लोक आसिले भल नहले भी से गोटे ठाकुर फूल दीदे से भल जामती विश्वास मिले कृष्ण तर्के बहुत दूर विश्वास जदि न तुम कौन कम से कम तुम सफल हेनी जातक देखा गोटे लोक पाक जीव तुम विश्वास नहीं मन कहीं सीटिक जीव प्रभु को मुंडिया मारे जीव कहीं मुंडिया मारे जीव मन तो भक्ति ना मुंडिया मारे लाभ कौन अच्छी कहीं सीटिक जीव कौन दरकार तुम जमी रमती रुंडिया मारे किसी आवश्यक नहीं किंतु सब जिन अच्छी जो मैंने कहते ना से अनुरोध कर परीक्षा करना कि जाना सी तेणु कहते ना सब जिन अच्छी ये सप्ताह आम कन्या आमर बिछा लग्न रवि चंद्र विषय आलोचना कले आर सप्ताह धनु लग्न रविचंद्र विषय आलोचना करवा हरि ओम तत्सत्।